Abi lamang gud nimo Mayor. Sa pagsugod na ako aning vlog, natagbaw gid taon kog tigom sa akong mga followers. Wala may politikong niduol na ako kay nitabang. Muna na siya, no? Oh, wala ni. Wala. Idol! Uy! Mayong hapon! Boss! May hapon po! Uy, Idol! Hindi mo na! Gusto ka lang! Ay! Mayor! Sorry! Unsay ako ipaglilingkod ninyo, Mayor? Salamat kayo nga nakita na jud ka na mo, Idol. Kay dugay-dugay niyong panahon nga gihanting tika. Yeah. Di akong pasabot ba nga gipangita jud tika, Idol, tungod kay na ako'y usa ka dakong tuyo nimo. Oh. Kuyawan man putaan na imong hunting, Mayor, nga wala man ko sala. Ayun na pa, usa ba gid imong dakong tuyo nako? Idol. Uy, Idol. Na mag-or na sa skuha. Sa man ka mulamano, boss, nga mo nakay kasuko ni Mayor. Relax, Rigor. Wala, boss. Uy, sus. Pasensya na kayo kay nahinangop ra ko kay Mayor ba. Sorry. Okay lang. Relax, Rigor. Ang atong gikinahanglan karon ang simpatiyas katawhan. Dili na nato madalag kinurangol. Sige, Mayor. Idol. Di na nako dugayon pa. Ikaw bilang usa ka inila og sikat nga vlogger ning atong dakbayan. Mahimo ba nga imong i-endorso akong pangalan sa akong pagkakandidatura sa akong pagkamayor? Mayor, laki ka Mayor. Unsa man di ay? Imong na ingon pagkakandidatura. Laki. Ang akong pagkakandidaturo di ay. Asato pa, Mayor. Ang akong pagkasikat nga vlogger imong gamiton sa pagpa-endorso sa imong ngalan? Sagi kaingon mo na. Pilay bayad. Kaysa tinuod lang, Idol. Dugay na kung nag-follow sa imong vlog. Kini ako mga kauban, mga followers nimo ni. Ang akong asawa ug mga anak nako, followers to nimo. Kay malingaw mi maglantaw sa imong mga vlog kay dako kayo makuhaan og aral o leksyon sa mga kabatanunan karon. Maayo ang imong pag-vlog. Nakita na ko nga murag dako kayo katabang ang imong pag-vlog, ang imong mga content alang sa kalambuan sa atong dakbayan. Ay, salamat kayo sa support, Mayor. Sus, salamat kayo sa support. Sus, intaon, salamat kayo. Pero regarding sa bayad, way bayad. Ay, dili mahimong walay bayad, Idol, kay dili ba ilalim nga magsikag singgit anang akong ngalan panahon nga mag-rally mi. Dili pasabot, Mayor, nga libre. Kaya wala pa man tayo kasinabot. Sa tinuod lang, ang kinabuhi namo nga vlogger, lahi sa kinabuhi niyong politiko. Mao ba? So unsa mag-iibot pasabot nimo? Kaming mga vlogger, Mayor, nangita mi og supporter. Both sides. Kay ikaw, nilansad ka bilang pagka-mayor namang kay kaatbang. Unya, kamo nga mga politiko, one side lang gid mo. Halimbawa, makita dito sa akong supporter dito sa Pikas, kampo, nga nakita ko nila nga ni ako nimo ni Dapig, masakitan to sila, mahiubos. Mahimo nga mo unfollow to sila dito, o panalitan manggaling. Makita po sa imong mga kampo nga to ako dito nagsige kuyog-kuyog nila, masakitan po ng imong mga kampo, lakip na ikaw kay follower man kanako. No? Unya,
kaming mga vlogger, both sides gina. Supporter ang mong gipangita. So layo ra kayo ug atong itandi ang kinabuhi sa politiko o kinabuhi sa vlogger. Dili man idol kay ang imong mga content ba akong pasabot nga alang man sa kaayuhan. Unya sama man pud sa kong plano diri para sa kalambuan sa atong lungsod. Sakto na ang imong mayor. Na ang imong tumong kalambuan sa atong dakbayan. Dito po speaker sa imong katbang. Kaya ang lang tuyo ato. Kalambuan pud para sa atong dakbayan. Abi lamang gud nimo mayor. Sa pagsugod na ako aning vlog, natagbaw gid taong kog tigom sa akong mga followers. Wala may politikong niduol na ako kay nitabang. Abi lamang gud nimo mo ni reality mayor. Pananglitan og ninyong duha na ako suportaran. Ako may mawad-an. Kamu may mabulahan. Napa siya punto, Mayor? Sa pagkabuning. Og muhonghong gani ka, hinahinaya pod. Honghong gani no. Sorry, Mayor. Sige idol, unsa magay punto sa imong istorya? Sa tinuod lang mayor, wala gi ko dapigan ninyong duha. Sa tunga lang gi ko mag-agi. Sa to pa kay sa tunga man ka mag-agi, ang imong pasabot nga di ka mo dapig nako, di pug ka mo dapig sa akong kaatbang. Pasabot nimo nga di ka mo butar. Dili mayor, oy. Mubutar gyud ko. Importante man ang boto sa usa ka tawo. Di ba kanang balota na manay lingin dire? Ay naay mo ngalan dire. Na po lingin dire sa ngalan sa imong kaatbang. Wala ko sidan anang duha. Wala kay pilion. So, asa ra man ka mo sid? Sa duha ka lingin, imong ngalan sa imong kaatbang, anhira ko sa tunga magsid. Diri ra ko magbulit kay diri ra ko sa tunga agi. Sakto. Sakto. Sakto na imong nga invalid man na. Ay, bahalag kapila pa na ma-invalid ang akong buto. Basta ang importante, wala ko'y mapasakitan ninyo. At pero ko, Mayor! Mura to! Wala na tayo mahimo na. Ayaw, di ma. Ang pasabot sa iyang istorya, ang iyang pagkasikat nga vlogger, di gid siya magpagamit sa politiko. Ulit ta pre, kay mahurot yung bungot na. Ikaw po, wisik ang kug mo. Hawanin yung dalan kay mo agi ko.